السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم راح نديرو كعكة بالبرتقال مغلفة بالشوكولا. راح نحتاجو حبتين برتقال، 3 بيضات، 2 مغارف كبار عسل، تقدروا تحطوا 3 مغارف كبار سكر، عندي 50 جرام زبدة طرية، ساشي تاع لا لوفور شيميك، وعندي 70 جرام تاع السكر. ولا نعصر لورانج باش نخرج لو جو تاعها. وهاد القشور ما نرموهمش، نحو منهم هذيك لا بولب ونخلوهم بجيه باش من بعد نقطعوهم. Bon, pour les ingrédients, on aura besoin de 3 œufs, 2 grosses cuillères de miel, un sachet de levure chimique, 50 g de margarine, 70 g de sucre cristallisé et de 2 oranges. On va d'abord extraire le jus d'orange, ensuite on va découper les écorces en de petits dés, vraiment de très petits dés. كما قلت لكم نعصروا لو جو تاع لي زورانج تاعنا ومن بعد نقطعوا القشور مكعبات صغار. شوفوا هنا بعد ما قطعت هذوك القشور المربعات صغار، وهنا قطعت دي بتيت لاميل بور لا ديكوراسيون، هذو نخلوهم جيه. بالنسبه لهذه المكعبات نحطهم في كاسرونه، نزيد لهم السكر وكاس ماء صغير ونخلوهم يغلو. Ici, j'ai découpé les écorces d'orange, comme je vous ai dit, en de petits cubes. Et j'ai aussi découpé des petites lamelles pour la décoration que je vais laisser de côté. Maintenant, je vais travailler avec les petits cubes. Je les mets dans une casserole. J'ajoute les 70 g de sucre. J'ajoute environ 50 ml jusqu'à 70 ml d'eau. Et je laisse le tout sur un feu doux. نخلي الكل على نار هادئة الوقت اللي السكر تاعي يذوب، يولي يعني جور سيرو، وهذاك البرتقال يطيب. Je passe à la préparation du cake. نروح لتحضير الكعكة. راح نحط 3 بيضات كاملة. Je vais mettre 3 œufs entiers, pardon. Je vais d'abord battre un peu les œufs. راح نضرب اولا البيض هذاك شوية بالباتور قبل ما نزيد السكر ولا العسل. Bien sûr, حطيت قرصة ملح. J'ai ajouté une pincée de sel. Ensuite, je vais ajouter le miel. Comme je vous ai dit, vous pouvez le remplacer. Enfin, vous pouvez mettre le sucre à la place. نحط 2 مغارف عسل ولا عسيلة، ولا كما قلت لكم تقدروا تحطوا السكر. نزيد نكمل نضرب هذاك البيض، نخلطه مليح بلو ميكسور. Je vais bien mixer le tout. وهنا نزيد هذيك الزبدة ذوبتها، هذيك 50 غرام تاع الزبدة ذوبتها. J'ai fait fondre les 50 g de margarine. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile. راح نزيد 2 مغارف كبار زيت ونزيدها شوية شوية للخليط. Je vais l'ajouter petit à petit en mélange. بعد ما خلطت مليح الزبدة هذيك نزيد نص كاس حليب. Après avoir bien mélangé la margarine et l'huile avec tous les ingrédients, je vais ajouter environ 70 ml de lait, environ un demi-verre. Je continue à bien mélanger. Ensuite, je vais mettre la pulpe de l'orange que j'ai pressée et je vais ajouter le jus d'un orange, genre environ la moitié de mon jus à ma préparation. Cette moitié, je vais la laisser pour l'arroser à la fin. Je mélange encore une fois. كما قلت لكم نزيد عصير حبة برتقال للخليط، يعني حوالي نصف كمية العصير اللي عندي. وهنا راح نبدا نزيد الفرينة تاعي كيلت 400 غرام. Mais d'abord, je vais ajouter la moitié, ce qui fait 200 grammes. نبدا نحط 200 غرام فرينة ونجيب هذاك البرتقال اللي طيبتو، هذوك القشور بعد ما طابوا نحط 2 مغارف كبار للخليط والباقي نخلوه في جهة. Je vais ajouter les épluches, enfin les écorces d'orange que j'ai fait cuire. Et je vais ajouter l'autre moitié de farine et le sachet de levure. نزيد نصف الكمية تاع الفرينة وهذيك لا لوفور
نكمل نخلط العجينة تاعي. والفور تاعي راني شعلته في لدرجة حرارة 180. جبت le moule تاعي، حطيت له شوية زبدة. J'ai beurré mon moule. Ensuite, je vais verser ma préparation là-dedans et directement au four pendant 30 à 35 minutes. بعد ما نحط لو مول تاعي للفور، نروح نجهز لو سيرو اللي راح نسقي به. عندي هنا لو جو دان اورانج، عصير برتقاله، نزيد له نص كاس ماء. Je vais ajouter un demi-verre d'eau et environ 40 grammes de sucre cristallisé et je laisse le tout sur un feu doux pendant environ 15 minutes. ها هو le cake تاعي بعد ما طاب وهو سخون. Je vais essayer de le démouler un peu. Je vais le trouer et je vais commencer à l'arroser avec le sirop qu'on vient de préparer. نبدا نسقي الكيك تاعي بالعصير ولا بالسيرو اللي حضرته. يعني بما انه السيرو بعصير البرتقال يعطي له نكهة جميلة جدا. بعد ما نسقيه نخليه يتشرب حوالي نص ساعة. Je le laisse de côté environ une demi-heure et je vais le démouler. Ici, j'ai fait fondre un peu de chocolat, une tablette de chocolat. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère de margarine. Je vais le verser sur le gâteau et je laisse le chocolat sécher pendant environ 2 heures, 3 heures au frigo. Ensuite, vous pouvez effectuer la décoration que vous désirez. نحطوا طبلة تاع الشوكولا ذوبتها، زدت لها مغرفة زبدة، نحطها فوق لو غاتو تاعي، يعني نخلي لو شوكولا تاعي تشد روحها، ومن بعد نروح لا ديكوراسيون. Notre gâteau d'aujourd'hui est prêt, j'espère qu'il vous aura plu. Le goût est juste magnifique, l'association de l'orange et du chocolat est superbe. Je vous conseille vraiment de l'essayer. الوصفة تاعنا اليوم راهي واجدة، نتمنى تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسوش الضغط على الزر الازرق للاعجاب وتقولوا لي رايكم في التعليقات. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.